ते म्हाका इन डिटेल कोणा एक्सप्लेन करपाचें ना, कित्याक म्हाका तुमी पोसीय बीन ना, या म्हाका कोण फंडिंगूय बीन करिना. सो म्हाजी ती पर्सनल लायफ आहा पळय ती डिस्क्लोज करपाक म्हाका आवडना. I have uploaded some photos, I have uploaded some like content. I have uploaded, but that is up to the limit. Even whatever the life I spent with Bhakti, I didn't disclose at all. थोडीच लायफ हांवें डिस्क्लोज केल्या, लायक 20%. त्याच्याकून एक्स्ट्रीम जाल्लेलें आसा, पण आय हॅवंट डिस्क्लोज दॅट. कित्याक तें एक चेडूं, एकदां तेजी लज गेली, तेका दिसता न्ही, तेका मूड आहा या वॉटेवर थिंग्स, ते आवयच्या गायडलायन्साच्या फाटल्यान धांवता न्ही, या बाबाच्या खंयच्या गायडलायन्सा फाटल्यान धांवता न्ही, जाल्यार हांव तेका सांगता ब्लॅक मॅजीक करून, काळे शक्ती फाटल्यान धांवन कांयच मेळना, तुका काळोखूच मेळटलो. सो हांव डायरेक्ट सांगता तेका, तुवें जें कितें केलां पळय कर्म, यू विल गेट द फ्रूट ऑफ दॅट कर्म. कशें काटे रोयले न्ही तुवें म्हाज्या लायफान, ते काटे तुका मेळटले इन फ्युचरान. सो आय एम एंडिंग दीस व्हिडिओ हियर ओनली. So if you like my content, if you like my sense of like talking and all the things, then please do support my channel. Please subscribe my channel, please do like my videos, and please share this video as much as you can. Thank you for watching. Radhe Radhe.